स्टार्ट करवा कि ना 6:10 रे स्टार्ट करवा मैडम? सर स्टार्ट कर दियंतु। काली टिके पिला अधिक थिले नै कि? अभी नेट प्रॉब्लम थिला। अच्छा ना 6:10 रे स्टार्ट करवा एटलीस्ट। ओके सर। हाँ। सर अपन स्टार्ट कर दियंतु से माने जॉइन करिया कथा यदि करि सारंतेनी। हाउ ठीक अछि स्टार्ट कर दो। हां हम ए जो सिलेबस टा जो असाइन अछि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन जोटा आपनकर आपन देखिथे पूरा सिलेबस टा। यस सर काली हमें देखि देथिलु तो अपन देखैथिले सेटा टोटल हाँ डिफरेंट। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एटा को चारिटा क्लास रे विभक्त करा हैछि चारिटा क्लास को जो विभक्त करा हैछि कालीटा टिके नगु तो इंटरनेट फ्लक्चुएट हला आज सेठु ही आरंभ करिया जेमति आउ जणे से सर कहउथिले से प्रिफेयर अच्छा ठीक अछि। तो आज इंटरनेट एते प्रॉब्लम होबनी मु निजे लैब रे ही अछि तो। सर अपन को कॉलेज रे अछंती प्रेजेंटली? मो यूनिवर्सिटी 3-4 टे कंसल्टेंट अछि। अच्छा थैंक यू मो सर। गांधी यूनिवर्सिटी कंसल्टेंट एसओ रे गोटे ग्रुप रो कंसल्टेंट आ गवर्नमेंट रो बहुत सारा एजेंसी। अच्छा
So, ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଏନଭାୟରमेंटल ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଆମେ ଆରି ଉପରେ ହିଁ ଇଏ କରିବା। ତ ସିଲାବସ ଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଚାରିଟା ବ୍ଲକ ର ଏଇଟା ଅଛି। ବ୍ଲକ 1 ଟା କାଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସୋ ବ୍ଲକ 1 କୁ ଏଗେନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ ହେଇଯାଇଛି ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍। ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉ ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ଲକ 1 କୁ ଓଭରଅଲ୍ କହିଦେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ଲକ 1 ରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଖାଲି ଏନଭାୟରमेंटल ପଲିସି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିଟ୍ 1। ୟୁନିଟ୍ 2 ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି? यस सर। ସ୍ମୃତିରେଖା ରାଉତ ଆଉ ନିଶିକାନ୍ତ ମହାକୁଳ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ ଟୋଟାଲ 16ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି। 16ଟା ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଚାରିଟା ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ 1 ରେ ଅଛି ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍। ଏନଭାୟରमेंटल ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ଏନଭାୟରमेंटल ପଲିସି ଡେଲିଭରେସନ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ, ଏନଭାୟରमेंटल ପଲିସି ଇନ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ଲକ 2 ଯୋଉଟା ଅଛି ଏନଭାୟରमेंटल ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ, ବାୟୋମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ। ୟୁନିଟ୍ 8 ରେ ଅଛି ଜେନେରାଲ ଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ ଏନଭାୟରमेंटल ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଆଉ ବ୍ଲକ 3 ରେ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, କନଜରଭେସନ ଅଫ ୱାଟର ବଡିଜ। ଏ ସବୁ ଯାଇକି ଲେଜିସ୍ଲେସନ ମାନେ ପୁରା ହଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେସନ ପାଠ ଗୁଡାକ ପୁରା ହଉଛି ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ଆକ୍ଟ ରୁଲ ଗାଇଡଲାଇନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ସେଗୁଡାକ ଉପରେ ପୁରା ଗୁଡାକ ଅଛି। ତାପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାୟରमेंटल ଲ କଣ କଣ ଲ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏନଭାୟରमेंटल ନେଗୋସିଏସନ୍ସ, ହାବିଟାଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ପଲିସି, ବାୟୋସେଫ୍ଟି। ତ ଏଇ 16ଟା ୟୁନିଟ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କାଲିର ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା ବ୍ଲକ 1 ର 1 2 3 4 କୁ ସମରାଇଜ କରିକି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଓକେ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ କରିଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଓକେ ତ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ହଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟା ନାହିଁ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ହଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡା ସାର୍। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖେ ବୁକ୍ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚିନି, ହଉ ଆଉ କିଛି ବି ମେଟେରିଆଲ ନାହିଁ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ଲକ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ବ୍ଲକ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏନଭାୟରमेंटल ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଟା ଚାରିଟା ହଁ ବ୍ଲକରେ ସାର୍। ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍। ଚାରିଟା ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ 1, ବ୍ଲକ 2, ବ୍ଲକ 3, ବ୍ଲକ 4। ଏଇ ଚାରିଟା ବ୍ଲକରେ ଓକେ 16ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, 4 × 16ଟା। ତ ହଁ ଇଏ ସାର୍, ଗୋଟେ ଓକେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍। ୟୁନିଟ୍ ୟେସ୍ 1, ସାର୍। ୟୁନିଟ୍ 2, ୟୁନିଟ୍ 3, ୟୁନିଟ୍ 4। ମୁଁ ତାର କିଛି କିଛି ପିପିଟି ବି ବନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାର୍। ଦରକାର ହେଲେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ଅଛି କି? ଜୋସ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ସବୁ हाँ ଗୁଡାକ सर अच्छे, बट मते से मैंने ग्रुप ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ପଠେଇ ପାରୁନି। ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ସାର୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ନହେଲେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। କିଏ ଠିକ ଯଦି ମତେ ଜଣେ କିଏ ମତେ ମୋର ନମ୍ବରରେ ପଠେଇଦବ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଠିକ 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 ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ମୋ ଠିକ। ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜଏନ୍ ଆଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। କାଲି ପାଖାପାଖି 10-15 ଜଣ ହିଁ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ସାର୍। ଆଉ କିଛି ଗ୍ରୁପ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ସେମିତି କିଛି? ମତେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଏ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ ରୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏୟା ପ୍ରିଭିୟସ ଯୋଉ କ୍ଲାसेସ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ରେ ହିଁ ପଠେଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ପର୍ସନାଲି ପଠେଇବେ, ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଏଟା ଦେଇଦେବି ସାର୍। ସେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆରଥର। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମ କରିକି ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ହଉ, ହୁଁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ହଁ ଠିକ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ସାର୍, ଭଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ସାର୍। ହଁ, ହୁଁ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସାର୍ ଗ୍ରୁପ ରେ। ନହେଲେ ସେଥିରେ ହଁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ସାର୍, ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ସାର୍, ହଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପ ନହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ହଁ ସାର୍ ଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ରଖିବେ, ଭଲ ହେବ। ମତେ ହଁ ସେୟାର କରିଦେବେ ସାର୍। ହଁ, ସାରଙ୍କୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଆଚ୍ଛା ରେ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମ କରିକି ସାର୍ ପଠେଇଦେବେ। ଗ୍ରୁପ ରେ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଆଡମିନ କରିଦେଲେ, ସାର୍ ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ସାର୍ ଅଲରେଡି ମେଟେରିଆଲ ଟା ମତେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମେସନ ଯେ, ବଟ୍ ତମ ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର କେମିତି ପାଇବି? ଏଇଥିରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ନମ୍ବର ହଉଛି, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନବକ୍ସ ରେ ଇଏ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା text ଠିକ କରିଦବୁ। ଅଛି। ଓକେ।
ଜଣଙ୍କର ପଠେଇଦେଲେ ପଠେଇଦେବି। ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ, ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ହଁ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ପଠେଇଦେବି। 89840 1 ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଟେକ୍ସଟରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲାସ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମ୍ୟାଡାମ, ଏତିକି ମତେ ତ ଆସୁନି ଭଲ କି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ହଉ। ତ ବ୍ଲକ 1 କୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ବ୍ଲକ 1 ରେ ପୁରାଟା ୟୁନିଟ୍ 4ଟା ସିଲାବସ୍ ଅଛି। ତ କଣ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ମୁଁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପଲିସି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆପଣ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଓଭରଅଲ୍ ଏବେ କହିଦଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା। ସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସେ ପାଖାପାଖି କେତେ ପେଜ ଅଛି, ସେଇଟା ଥିଲା ପାଖାପାଖି 16 ପେଜ ଥିଲା ବୋଧେ ଡିଟେଲ୍ସଟା। ଆପଣଙ୍କର ତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ ପ୍ରାୟ, ଆଉ 13 ପେଜ ଅଛି, ତାର ବି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ଭ୍ୟାଲୁ ହାରମୋନି ୱିଥ ନେଚର, ମାନେ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଲ କୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାହେଲା। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କନଜରଭେସନ ଆକୁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ସହିତ ଡିପଲି ରୁଟେଡ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିଜ କେମିତି ତାର ଅଛି, ସେ ଡିଟେଲକୁ ତା ଉପରେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ୟୁନିଟ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟା ହଉଛି ଯେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱିଜଡମ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, କଣ କଣ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ସହିତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ କଣ ଅଛି, ଆଉ ଲ ପଲିସି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ସହିତ କେମିତି ସେଗୁଡାକ ଥିଲା, ତା ଉପରେ ବି ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନ ଡିଟେଲ ଅଛି। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଲ ରେ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କର କଣ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ରୋଲ କଣ ଥିଲା, ତାପରେ କେମିତି ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରଉଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ଏଇ ୟୁନିଟ ର ଡିଟେଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦବା। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ୱିଜଡମ ଇଜ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ସୋ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ ସାକ୍ରେଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡାକ ଗଛକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ସୋ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡପ୍ଟେଡ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ରେଡ, ଆଉ ଆନିମଲ ବି ସେମିତି ବହୁତ ରିଲିଜିୟନରେ ବହୁତ ଗୁଡାକର ଅଛି। ସୋ କନଜରଭେସନର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସରି ରିଚୁଆଲକୁ ଆଉ ରିଲିଜିୟନ ସହିତ ସେଟାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ସେମାନେ ବହୁତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ରିସୋର୍ସରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିଜ ବିଭିନ୍ନ ସପୋଜ କନ୍ଧ ସୌରା, ଯେତେ ବି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଅଛି, କେତେ ବି ଗ୍ରୁପିଜିମ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଅଛି, ସୋ ଏଇମାନେ ସବୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପଲିସି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଡେସକ୍ରିପସନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭେଦଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୌଟଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହବ, ଇଭେନ କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେମିତି କି ହଣ୍ଟିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେମାନେ କେମିତି ସଟନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହଉ ବା ସଟନ ବ୍ୟାନ ବା କିଛି ରୁଲ ଆଉ ଗାଇଡଲାଇନ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିଥିଲେ, ତା ଉପରେ ବି ଡିଟେଲ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଲ ଯୋଉଗୁଡା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଠୁ ଇନିସିଏଟ ହେଲା, ଆଇପିସି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେ 1860 ରୁ ଲ ଏଗନେଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ଉପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଏଟାକୁ ରିଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1865 ରେ ଆସିଗଲା, ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିଲା ହାରି। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଆସେସ ଫରେଷ୍ଟ, କିଛି କିଛି କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆସେସ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଲା, ଯେ କମନ ପିପୁଲ କ୍ୟାନ ନଟ୍ ବି ଆସେସ ଲାଇକ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାମ୍ପର କରିପାରିବେନି। ସୋ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାହେଲା 1878, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପେସିଫିକ କମ୍ୟୁନିଟି ଆସେସ କରିବ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରବନରେ କିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡିଶାର ଶିମିଳିପାଳରେ କିଛି କିଛି ଟ୍ରାଇବ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର ଆଲାଉଡ ଟୁ ଆସେସ। ଆଉ ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ସହିତ କିଛି କିଛି ଇଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବି ନେଟିଭ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ହଉ କିଛି ୱାଇଲ୍ଡ ହଉ, ସି ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ, ଆଉ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପିଜିମ କରାହେଇକି ରଖାହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ଏଗେନ ଆସିଲା 1894, ତାପରେ ଭେରି ଡିଟେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ଫର୍ମାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଟାକୁ ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ
ର फास्ट थिला जे फॉर्मल पॉलिसी ऑफ इंडिया पे कोन प्रायोरिटी स्टेट रेवेन्यू एठू आरंभ हे गेला जे रेवेन्यू जनरेशन एठी जो पॉलिसी रे लोकल जते भी इंडिजिनियस ग्रुप अछि बा लोकल कम्युनिटी को ग्रुप अनुसार देन ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल भी आसीगला एठू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल भी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन हला ए 1984 द मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट पॉलिसी then after that 1980 sorry 1894 again asla 1897 से 1897 रे ए जो इंडियन फिशरी ता सहित इम्प्लीमेंटेशन आरंभ हो गेला जे जो जल जातीय जीव दैट इज कॉल्ड फिशरी कम्युनिटीज होवा हाउ टू प्रोटेक्ट द फिश एंड हाउ टू कंजर्व द फिश न्यू वेराइटीज आउ से सब रे रेगुलेटेड करा हला किछि किछि प्रोटेक्शन फिश ऊपर करा हला आउ हार्मफुल फिश रो प्रैक्टिसेस पॉइजन की एक्सप्लोसिव ताकू करा हला किछि किछि नदी रे से माने एक्सप्लोसिव लगे कि नष्ट कर दुतले तो ता ऊपर ए सब एक्ट लगेवा द्वारा सेटा सब प्रोहिबिटेड हे गेला जे किछि किछि अंचल रे जोडा सब अति न्यूसेंस एक्टिविटी करथिले ताकू सब प्रतिरोध करा ही परला तो फॉरेस्ट एक्ट पर इंडियन फिशरी एक्ट 1897 मोस्ट पायस एक्ट एट दैट टाइम सेटा को इम्प्लीमेंटेशन करा हितला देन फिशरी सहित because this is all about the associated with environment जदि हमरो environment रे होची both ecosystem को सब जे कि forest हो water हो land रो किछ हो then एयर हो ए सब एसोसिएटेड होची जे एनवायरनमेंट इफ जदि फिश कम्युनिटी रे जदि किछ डिस्टर्बेंस हला इट डायरेक्टली इंपैक्ट टू वाटर कम्युनिटी रे जदि किछ प्रॉब्लम होला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो वी ऑल आर इन ए इकोसिस्टम इन ए चेन सो सेति पई टाइम टू टाइम लॉ रिफॉर्म दरकार लॉ को इम्प्लीमेंटेशन दरकार एंड पॉलिसी की भी रिफॉर्म करिया को पड़े then Indian Forest Act asigala that is the most dynamic act in 1927 that is the consolidated previous forest law jaha thila bi taku au thare reform kara hala au government ro control over forest ro jaha bi thila forest produce material jemti झुणा लाख आउ महुल विभिन्न प्रकार टाइम टू टाइम सब इम्प्लीमेंटेशन आसला जंगल जातीय उपद्रव जते भी सब तार सब सठिक भाव में व्यवहार विनियोग एवं ता ऊपर रोक कटकणा सब ये लगे हैगला so then limited traditional forest right indigenous community सेटा को जो किछि हेर फेर बा किछि अलग उपाय सब व्यवहार करते ताको ता ऊपर भी असाधु कार्य भी लिप्त करिया पे भी ए प्रोटेक्शन रे बहुत रेस्ट्रिक्ट करा हे गेला जे सपोज केंदु पत्र गोटे ग्रुप करे माने केंदु ऊपर स्वतंत्र गोटे आईन लगे हे गेला बहुल ऊपर गोटे स्वतंत्र आईन करा हे गेला शाळ ऊपर पिया शाळ ऊपर देन हमरो शिशु काठ ऊपर तो पर्टिकुलर चंदन काठ ऊपर तो से जो जंगल रो पूरा मेन जो रिसोर्सेस को पर्टिकुलर कम्युनिटी अनुसार या ऊपर सब लिमिटेड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करा हला इंडिजिनस कम्युनिटी से तो सेटा को एसोसिएटेड करा हला so 1927 is a very good act in Indian Forest Act so this is all about also pre independence then British रो कोन फॉरेस्ट पॉलिसी सहित रहिला सेटा लोकल कम्युनिटी रो अलायंस रो सहित सेटा गोटे कराला देन रेवेन्यू आउ एतटा को फोकस करलानी कंजर्वेशन जे गछ काटी पकोथले जंगल जात द्रव्य को नष्ट करि पकोथले तो सेटा हो गोटे बिग हेडाक रहिला जे ब्रिटिश गवर्नमेंट रो पई सेही समय रे बेसी कंजर्वेशन को बेसी फोकस करहला आउ कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हो गेला जे डिफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन विषय रे कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हो गेला तो डिफॉरेस्टेशन बहुत गुडा करि पकोथले आउ जेतबेले भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करा होतला सस्टेनेबल को गोटे मेन मुद्दा रखा कि ता पर कार्यक्रम करा होतला जे हाउ सस्टेनेबिलिटी इज प्रमोटेड थ्रू द प्रैक्टिसेस फॉरेस्ट मैनेजमेंट रे लोकल कम्युनिटी कर बहुत रोल थिला माने हाउ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस केमती इंप्लीमेंट करा होतला ता पर लिखा हितला then balance of conservation economical development माने how to balance the conservation how हमर इकोनॉमिक केम डेवलपमेंट हबो ये पूरा संपूर्ण भाबे ए यूनिट रे थिला माने ओवरऑल जदी समरी यार देखिबा इंडियन ट्रेडिशनल एम्फसाइज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन गोटे थिला ब्रिटिश लॉ प्रायोरिटाइज्ड रेवेन्यू एंड स्टेट कंट्रोल से चाहुतला जे पूरा ता पर कंट्रोल नवा पे
ଆଉ ଟ୍ରାडिସନାल ନଲେଜ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ଇନଫର୍ମ କରି ମଡର୍ନ କନଜରଭେସନ ଇଫୋର୍ଟ କୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ 1 ମାନେ ର ଡିଟେଲ୍ସ ଟା। Is there any doubt? No, sir. नो सर, ବୁଝି ହେଲା ନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦରକାର? नो सर ବୁଝିହେଲା। Yes, sir. ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସୋ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2। ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ 1। ୟୁନିଟ୍ 1 କାହିଁକି ନା ଏଟା ଲଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ରେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ସାରିବାର ଅଛି ପୁରାଟା, ବୁଝିଲେ? ତ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଏଇଟା। ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ again we will start 6:30 ହଁ 3-4 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 2, ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3, ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 4, ତାପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓଭରଅଲ୍ ଡିସ୍କସନ। ओके सर। ओके सर। हेलो ज्योत्सना मैडम। हेलो। हाँ ज्योत्सना मैडम, हाँ हाँ मैडम शुणुची कहंदो। टिके नंबरटा नोट करंतु ना 89840। अच्छा मुझे स्मृति रेखा मैडम को नंबर रे पठाउची, सी गोटे ग्रुप कर देबे ना, आपण कहंतु नले आपण को पठाई देबी। हाँ नंबर 89840 89840 73। 73। हाँ 133। नहीं नहीं 89840 73। 73 देन। हाँ 133। अच्छा again I'm just reading 8984073 यस मैम। ओके ओके I'm हाँ sending you। श्रुति रेखा मैम भी बोधे अच्छंती। तांको Yes, पठाई ma'am. दो। Yes, हाँ ma'am. ठीक अच्छे, जी भी ग्रुप फॉर्म करिवे मैम, से हाँ। सारों को भी रखी दियंतु, हमको भी रखी दियंतु, पठाई दियंतु। नहीं सार को Amen. नंबर एवरीबॉडी नो Ma'am, सार नंबर सार sir, काली ହଁ ସାର୍ଙ୍କ हाँ ନମ୍ବର ସାର୍। ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ପାଖେ। ମୁଁ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ସାର୍ ଗ୍ରୁପ କରିଦେବି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଡମିନ୍ ବନେଇଦେବି, ସାର୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ଛାଡିବା କଥା ଛାଡିବେ। हाँ अच्छा हाँ ठीक ସେଇଟା ଭଲ ହେବ मैडम। ଆଜ୍ଞା हम ମ୍ୟାମ୍। वर्तमान करछ। हाँ ठीक अच्छे मैडम, थैंक यू। वेलकम मैम। मैडम मो नंबरटा भी ग्रुप रे ऐड कर देबे। ग्रुप से माने करिवे मरे दे। हाँ जो हमरो स्मृति रेखा मैडम को कहूची मो नंबरटा मैं एथरे मैसेज कर दोची। सेकेंड ईयर है ना ए वर्षर एक्चुअली मोर एटा लास्ट सेमेस्टर मो देई नथली बोली ए थर क्लास करछि, तेणु मु से मते सेतमे से माने ग्रुप रो काढी देई छथि, तेणु मु एबे स्मृति रेखा मैडम को ऐड कर दोछि, सी ग्रुप बने देबे। यस मैम। हाँ मैडम जी बनइले हैला, मटेरियल टा पहुंचीबा कथा। देन यूनिट 2 ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 6:30 ହେଇ ଯାଉଛି। ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ यस କରିବା। सर। ହଁ यूनिट 2 ଏବେ ଯିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ। ସେ ବ୍ଲକ 1 ର ଆଜିର ହିଁ ଏଇ କ୍ଲାସଟାକୁ ପୁରା ଏତିକିରେ ଓଭର କରିବା ଯେ ୟୁନିଟ 1 ଟା ଏବେ ଗଲା ମାନେ ଜେନେରାଲ ଡିସ୍କସନ। ଏବେ ୟୁନିଟ 2 କୁ ଯିବା, ଦେନ୍ ୟୁନିଟ 3 ୟୁନିଟ 4। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ 2 ର ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନସ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି ଗୋଟେ ପିପିଟି। ଆପଣ ଯୋଉ ଡାଉଟ ରହେ ମତେ କହିବେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ହିଁ କରିବେ। ओके सर।
constitutional provision for environmental protection. So so many constitutional recognize environmental rights. ଆମର environmental rights ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ୟୁନିଟ୍ 1 ସହିତ ଯେମିତି ୟୁନିଟ୍ 2 ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲିଙ୍କ ଅଛି। So Indian constitutionally explicit the environmental provisions, ବହୁତ environmental ସେ provision କୁ ସେ ପୁରା ଫୋକସ କରି ରହିଛି। ଏଇଟା ପୁରା ହଉଛି ଲ ଆଣ୍ଡ କୋର୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯୋଉ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅଫ ଅଲ୍ ଜୁଡିସିଆରୀ ପ୍ରୋସିଜର୍ସ ଅଲ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ପୁରା ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଗୁଡାକ ଅଛି। କୋର୍ଟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯୋଉ ଆମର ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଯେମିତି ହିୟରିଂ ହୁଏ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରିଫର୍ମ ହେଇକି ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପଲିସି ଗାଇଡଲାଇନ ଯେମିତି ଜେନେରେଟ ହେଲା ତ ସେଇପରି ଭାବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନରେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନର ରୋଲ କ'ଣ ତା ଉପରେ ପୁରା ଏଟାକୁ ଡିଟେଲ ସେଇ ୟୁନିଟରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ୟୁନିଟର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ସିଟିଜେନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ସିଟିଜେନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମାନେ ସିଟିଜେନର ଆଉ ଷ୍ଟେଟର କ'ଣ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ହାଉ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦି ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟ ଆଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋର୍ଟ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଉ ଟୁ ଏକ୍ସାମିନ ଦିସ୍ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କେମିତି ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ କରାହବ ଏଇ ୟୁନିଟର ଏତିକି ହିଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଯେ ମେନ୍ ମୋଟୋ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯେ ସିଟିଜେନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଯେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଯେମିତିକି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଉପରେ ଇଟ୍ ପ୍ରମୋଟ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଯେମିତି ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି। ସୋ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଜଷ୍ଟିସ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ଭେରି ଇସେନ୍ସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟୁ ଆୱାର ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଡିସେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ। ସପୋଜ ଫର୍ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଲା କିଛି କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ମିଥାଇଲ ଆଇସୋସିଆନେଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଦେଲେ ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଲା ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରିଦିଂ କଲେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସପୋଜ ଆପଣ ଟିଭି ଜଣେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ ହେଭି ମେଟାଲ ବି କରୁଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ ଆପଣ ପାଥୋଜେନ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ହାର୍ମଫୁଲ କେମିକାଲ ବି କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାପରେ କିଛି ରୋକ ଲାଗିପାରୁନି। ତ ଡିସେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ ଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ଜଷ୍ଟିସ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଜ ବାୟୋମ ଅଫ ଦି ଏୟାର ୱାଟର ସଏଲ ତିନିଟାକୁ ପୁରା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଓ ଆପଣ ଯୋଉ ସଏଲରୁ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ମେ ବି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ଯୋଉ ୱାଟର ବଡି ଦ୍ୟାଟ ମେ ବି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ ଯୋଉ ଏୟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ ଦେୟାର ଇଜ ମେନି ଅଦର ପଲ୍ୟୁସନ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ବି ଅଛି ଯଦି ଏଇ ପଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଭେରି କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ଆଉ ବି ଗୁଡା ରେଡିଆକ୍ଟିଭ ପଲ୍ୟୁସନ ବହୁତ ସାରା ପଲ୍ୟୁସନ ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଠି ଜଷ୍ଟିସରେ କ'ଣ କୋର୍ଟ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ ଜଷ୍ଟିସ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ କୋର୍ଟ ତାର ବି ଜଷ୍ଟିସ ଦବ ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ କେମିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ହାର୍ମଫୁଲ ଟୁ ଇଏ ବଟ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ପର୍ସନାଲ ଫାଇଲ ବି କରିହବ ସେଇ ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଲୟର ବି ଅଛନ୍ତି ଦୋଜ ଆର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱାର୍କିଂ ୱିଥ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଆୱାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଜୁଡିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଯେ ଡିଫେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଗନେଷ୍ଟ ଦି ଭାଓଲେନ୍ସ ଅଫ ଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ particularly. So ये यूनिट रे मेन हो awareness all about the how environment रे कौन कौन प्रेम्बुल अछि environmental justice अछि ए यूनिट रे पूरा एटा ऑब्जेक्टिव पूरा। सो लेजिस्लेशन पावर केमती डिवीजन हैला यूनियन लिस्ट रे पार्लियामेंट लेजिस्लेशन मेजर एनवायरनमेंट मैटर पूरा कंप्लीटली जहां भी एथरे प्रेम्बुल अछि जस्टिस अछि ऑल अबाउट ओनली फॉर एनवायरनमेंट that is all about only for environment. तो स्टेट लिस्ट रे पब्लिक हेल्थ वाटर जेमती कहली कि जे आपण कोन कोन पब्लिक हेल्थ को
ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି। ଯେମିତି ଏବେ କହିଲି ଯେ କିଛି ଆପଣ ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି, ପୁରା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଯୋଉଟା ଟିବି କୁହାଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ କଲେ, ଦ୍ୟାଟ ରାଉଣ୍ଡ ସର୍କଲ ହେଇକି ବହୁତ ଗ୍ରୁପ ଅଫ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ କଲା। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଇରିଆ, କଲରା, ଯାହା ବି ଆପଣ ମଝିରେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି କିଛି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା ବ୍ୟାନ୍ କଲା। ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଲିସି ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଭିଜନାଲ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ସେଟାକୁ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରାହଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡାକରେ ଯୋଉ କଲର ଦିଆହଉଛି, ସେଗୁଡାକରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଥେଟିକ କେମିକାଲ ଦିଆହଉଛି, ତା ସହିତ ଅଦର ଆସୋସିଏଟେଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଅଦର ଆସୋସିଏଟେଡ ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ସେଟାକୁ ୱାଟର ବଡିକି ଆସିଲା ପରେ ଦ୍ୟାଟ ମେ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ଟୁ most toxic to the environment along with water bodies that come to the biomagnification to our ecosystem. So time to time what is needed for the environment, what is the quality prospect needed for environment, ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ ବହୁତ କନସର୍ନ କରାହଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ରିଫର୍ମ କରି ପକଉଛି। टाइम टू टाइम एगुड़ा सब कर पकाउछि। So then fundamental rights for environmental then कौन fundamentals rights रहुछि। So article 1 is very interesting, माने those are law student and they also read this kind of things repeatedly ସେମାନଙ୍କର pocket diary भला, because those are बहुत गुडा environmental company ସେମାନେ ବି legal support, legal assistant, advisors and legal person को hire करछन। ସେମାନଙ୍କର basically focus how the law will be the work with the environment, without against the environment, सेटा डिफेंस सिस्टम मेकानिज्म थाए। से बेले भाबे फंडामेंटल राइट्स को जो एनवायरनमेंट सहित एसोसिएटेड कराई। आर्टिकल 21 इज क्लियरली डिस्क्राइब दैट राइट्स टू लाइफ इंक्लूड इन ए क्लीन एनवायरनमेंट। तो आर्टिकल 21 आपण एटा को पूरा माने मन रखि देबे और घोषि पकेबे, काहे ना तो आर्टिकल जहा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जहा डिजाइन बा जहा एग्जीक्यूटेड हेछि आर्टिकल गुडा को हमकु तो ये करिया पड़ियो। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूड ए क्लीन एनवायरनमेंट। आर्टिकल 14 कहला जे राइट टू इक्वालिटी प्रिवेंट एनवायरनमेंट डिस्क्रिमिनेशन, माने इक्वालिटी समता भाबे दबाक पड़ियो। एंड आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच हेल्प टू सिटीजन एडवोकेट एनवायरनमेंटल राइट्स। तो एनवायरनमेंटल एसोसिएटेड जहा आर्टिकल अछि 21 14 19 जे हम पर्यायक्रम ताको सजेइबा। आर्टिकल 14 होछि जे इक्वालिटी प्रिवेंट एनवायरनमेंटल डिस्क्रिमिनेशन, then article 19 freedom to speech help to citizen advocate environmental rights, then article 21 right to life include a clean environment। एटा कुछ फंडामेंटल राइट्स आपण आपु टिके लिखला बेले डिस्क्रिप्टिव लिखि देबे, से मटेरियल रे भी अछि। then right to live in a healthy environment। So honorable supreme court affirmed that right to a pollution free environment केमति हो ता प्रति बहुत यत्नशील। तो जितबले रूरल लेजिस्लेशन 1985 हेतिला, ओलियम गैस लीग गोटे भी हेतिला 1987 रे, एटा भी आउ गोटे कोन थिला समितिका। सो कोर्ट शॉर्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को ता ऊपर बहुत गाइडलाइन लगेला, तापर तक प्रोटेक्शन इंडियन सिटीजन केमति प्रॉपर्ली हबो, तापर भी बहुत सारा टाइम टू टाइम पॉलिसी रिफॉर्म कराला। सो हाउ एनवायरनमेंट बिकम हेल्दी along with the direct impact to human health। so because all environment directly associated with our human health along with the animal community। then come to the right to livelihood and environment। livelihood को कहे गला आम आख पाखे थिबा जोडा को livelihood products जेमिति कि जो थ्रू आमे ये करछे जनरेट करछु जे मनी। आर्टिकल 21 इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड, जहा लाइवलीहुड ऊपर जहा इंपैक्ट पकोछि। आ जेमति कॉन्फ्लिक्ट आसीबनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आपण देखितबे जेतले वेदांत, पोस्को, जिंदल, इंफा जेते भी बड़ कंपनी आसंती सेमानकर फास्ट गोटे इसी क्लियर करा जाय, एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट क्लियरेंस करा जाय। एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट रे बहुत सारा गाइडलाइन पैरामीटर थाए,
ଯେ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟ୍ରାପିଂ କେତେ ହବ, କେତେ ଗଛ ଲଗେଇବେ, ତାର EI ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ, ତାର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କନସର୍ନ ଯେତେ ବି ସାରା କମ୍ପାନୀ ସେଟାକୁ ବହୁତ। ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟୁଲି ଯଦି ଆପଣ ବି କୌଣସି ମେଟ୍ରୋ ହଉ କି ଅର୍ବାନ ସିଟିରେ ବି କରିବେ, ହାଉ ଟୁ କନଜର୍ଭ ଦି ୱାଟର, ୱାଟର ଅଲସୋ ଭେରି pathetic seen in the metro and urban cities, କାହିଁକିନା ପଲ୍ୟୁସନରେ ଅପର ଲେୟାରକୁ ସେ ଆଉ ତଳକୁ ଖସି ପାରୁନି। ସୋ ପଲିସି ରିଫର୍ମ ଅଲୱେଜ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ହେଲ୍ଦି। ତା ପ୍ରତି ଜୁଡିସିଆଲ ଅନରେବଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହଉ, ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ହଉ, ଅର ଅନରେବଲ ଲୋୟର କୋର୍ଟ ହଉ, ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଗିଭ୍ ଦେୟାର କନସର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ରିଫର୍ମ ହୋଇଯାଏ ଏଗୁଡାକ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଇନକ୍ଲୁଡ ଲାଇଭଲିହୁଡ ଯେମିତି କହିଲା ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଦିସ୍ ରାଇଟ୍ ବନୱାସୀ ଆଣ୍ଡ ସେବା ଆଶ୍ରମ କେସ୍। ସୋ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍, ସେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଏଗୁଡା ଆର୍ଟିକଲ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ। ସୋ କୋଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିକୁ ସେଟାକୁ ଏଲୋଙ୍ଗେଟେଡ ଭାବେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ नो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रे कौन कौन करबा पड़ियो? सिटीजन मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट एनवायरमेंटल पॉलिसीज, व्हाट पॉलिसी गवर्नमेंट हैज बीन डिसाइडेड सो ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट शुड बी very इम्प्लीमेंटेशन वाइज सेटा करबा पड़ियो। आ कोर्ट अपहेल्ड द राइट टू इन्फॉर्म, ये भी आ गोटे केस स्टडी जते भी आपण देखुथिबे लेजिस्लेशन रे सब गुडाकर प्राय थाए जते भी प्रोसीजर गुडा सब केस स्टडी हुए। एक एक्स कोर्ट वर्डिक्ट टू वाई, जेड कोर्ट वर्डिक्ट टू वाई, लाइक दैट। सो पर्टिकुलर लॉ रो गोटे गोटे टाइमलाइन थाए, पर्टिकुलर लॉ रो गोटे गोटे पीरियड थाए, से अनुसार सेटा सब इम्प्लीमेंटेशन करा हुए। तापर जुडिशियरी डिसीजन आ सेटा को लॉ पर गोटे रिफॉर्म करा जाए। तो एटा भी 1982 रो गोटे गुप्ता केसेस को निहाइतला जे राइट टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो ट्रांसपेरेंसी हेल्प टू पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, कौन ट्रांसपेरेंसी कराला जे पब्लिक भी पार्टिसिपेशन कर परबे एनवायरमेंटल इश्यू एसोसिएटेड प्रोग्राम सहित। देन राइट टू इक्वालिटी एंड एनवायरमेंट, जोटा को आर्टिकल नंबर 14 सेटा को हम करथले। से आर्टिकल 14 को कौन कला, प्रिवेंट टू आर्बिट्रेरी एनवायरमेंटल डिसीजन, किसी आर्बिट्रेरी भाबे देई हेबोनी। कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोजेक्ट एंड इग्नोर एनवायरमेंटल इंपैक्ट। जेमती गोटे अनदर केस स्टडी बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट रे गोटे केस थिला, park converted to hospital side. So again it is harmful to our protected area of forest land and environment. So এই सब केस को सब आगामी भाबरे ताकू what to do, what not to do, court will be decide, and based on the article what are the parameter which is allowable things and which is not allowable. So based on it is all about the guideline and rules and laws of environmental act. देन फ्रीडम टू स्पीच एंड एनवायरमेंटल एडवोकेसी, माने जोटा को आर्टिकल नंबर 19 थिला, 19(1) गोटे सब क्लॉज हे गेला, सब क्लॉज ए जो सपोर्ट टू पब्लिक डिबेट एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कोनोसी भी जन सुनानी करा दे, कोनोसी भी नूतन इंडस्ट्री जेतले आसे तो ता ऊपर गोटे जन सुनानी करा दे। से जन सुनानी पर्टिकुलरली भाबे करा जाय जे एठी जदी एनवायरमेंट रे बसिबो तापर हमर जीवजंतु, ह्यूमन हेल्थ, हमर आखपाखर थिबा अन्यान्य किसी वस्तु किसी ता द्वारा अफेक्टेड हेबे कि। तो सेटा होच देन मीडिया एंड एक्टिविस्ट प्ले रोल, स्टॉपिंग साइलेंट वैली, टेरी डैम प्रोजेक्ट, बहुत सारा एमती आपण भी देखितेबे। एठी भी हमर बहुत सारा प्रोजेक्ट को सिंधी बंद करा हेची, पोस्को को बंद करा हला, पुरी रे आपण देखितेबे वेदांत को भी बंद करा हला। तो बंद करिवार गोटे रीजन एनवायरमेंटल जोठी हैम्पर आसे, किसी कम्युनिटी ऊपर भी जोठी हैम्पर आसे, से लॉ को से अनुसार माने ऑनरेबल कोर्ट डिफरेंट हाउसेस से ताको रिफॉर्म करे आ ता ऊपर भी किसी सुनानी करंती टाइम टू टाइम। आ पब्लिक पार्टिसिपेशन एनवायरमेंटल डिसीजन मोस्ट रोल से प्ले करे। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, से आर्टिकल नंबर 19 रो क्लॉज 1G, अलाउ टू ट्रेड बट रेस्ट्रिक्शन, जहाँ भी ट्रेडिंग अपन करो सेटा रेस्ट्रिक्शन रहइबो। आ कोर्ट ऑर्डर इंडस्ट्री टू फॉलो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म, से फ्रीडम वर्सेस ट्रेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रहउची, तापर भी सेटा को डिटेल लिखा हिची। देन
गंगा पॉल्यूशन को 1982 रे गोटे टर्नेडीज कजिंग गोटे थिला सेटा को भी गोटे एग्जांपल भाबे तादरे लिखा जाय छै एटा बहुत पुराना दो वी आर नॉट दैट मच ऑफ अवेयर अबाउट टू दिस काइंड ऑफ सिनेरियो एट दैट टाइम बट वी नो today's yesterday's scenario or last 10 year scenario what happens with the environment and we can know. So this is all about one kind of history to us and all this article was time to time reformed. Then fundamental duties of citizen article number 51A subclause G रे लिखा जायछि जे protected environment आपन को protect environment protection करे पड़ो responsibility like LK कोलवाल 1988 तांको एम्फसाइज करथिले पब्लिक रेस्पोंसिबिलिटी रे बहुत इंपोर्टेंट सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सेट ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन समस्त एनवायरमेंट को किंत कंजर्वेशन करिवे फंडामेंटल ड्यूटी जो मोर प्रायोरिटी नॉलेज. Then state duties in environmental protection state duties रे fundamental duty citizen 51 गोटे थिला आ state duties रे अछि article 47 state must be improve public health से तो जहाँ भी problem रहउछि state रो duty सेटा को prior case रे सेटा को time to time reform करिवो time to time सेटा को revise करिवो. Then article 48A state most protected improve forest and wildlife. Article 48 is most preferable for both forest and wildlife में थिला जे forest and wildlife दीटा को ही protection कराबो को directly government enforcement pollution and control law सेटा तापर reform में केसला state pollution control board then pollution control board of India. So it was reformed different area आ तापर सिया का आसी गला environmental associated laws क्रॉसर ପାଇଁ स्वतंत्र गाइडलाइन और YAW वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्वतंत्र गाइडलाइन सो सब गुडा नुआ रिफॉर्म हो गला एनवायरमेंटल एक्ट अनुसार. देन सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज ता सहित नुआ इंप्लीमेंटेशन कराला लोकन को पब्लिक अवेयरनेस ग्रासरूट लेवल जेमति कि इको क्लब करागला तापर पर इको क्लब रु धीरे धीरे पिला मन पई कराला पर किछि मास्टर ट्रेनर कराला से माने जे किछि पब्लिक को अवेयर कर मास्टर ट्रेनर पर आ गोटे ग्रुप कराला देन टीचर ट्रेनिंग इन सब टाइम टू टाइम एडा को एनवायरमेंटल ड्यूटी से तो स्टेट गवर्नमेंट भी आल्सो इंप्लीमेंटेशन कला सेंट्रल पॉलिसी सहित. So landmark of environmental cases रटलाम म्युनिसिपालिटी केस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज ऑब्लिगेशन से केस स्टडी लिखाला जे एनवायरमेंटल केसेस कोन कोन हैंडल करा है भेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम पे प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड एंड सीएनजी केस गोटे 2002 थला सुप्रीम कोर्ट क्लीन फ्यूल फॉर यूज इन दिल्ली ए सब टाइम टू टाइम गोटे गोटे तांकर एनवायरमेंटल केस को इंप्लीमेंटेशन कराइतला. ओवरऑल समरी देखिबा Indian Constitution is now strongly support to environmental rights. Court expanded interpretation to include environmental justice. Both state and citizens share the responsibility to environmental protection. So overall जदि आमे आउ गोटे ताकू संपूर्ण भाबे ताकू सारिया पई इच्छा करिवा जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे होची स्ट्रांगली सपोर्ट करची हमर एनवायरमेंटल राइट्स को केबे भी वायोलेट करूनी आउ कोर्ट कंप्लीटली जस्टिफाइड करिवो जे जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज आउ बोथ स्टेट एंड सिटीजन देयर सेमाने भी रेस्पोंसिबिलिटी कोन कोन को आर्टिकल माध्यम रे तांकर मतामत दे परबे फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. सो ये थिला संपूर्ण भाबे यूनिट 2 टा आपन ताको इन डिटेल डिस्क्राइब करिवे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. आपण माने बुझ परले ना किछ डाउट रही छी. नो सर हाँ सर ठीक अछि सर सर अपन कहली जो मटेरियल टा पठेइतले सेटा तो बुक बेला बट आजी जो आपनकर पीडीएफ उडा स्लाइड उडा तो बहुत भलो होई छी से स्लाइड में तैयार करछि पा. अच्छा एउडा टी पठेइतले हमर मने रहि जांदा इजी रे. हां मु स्लाइड उडा तैयार करछि आपण मानन पई स्लाइड उडा पठेइ देबी मटेरियल्स.
ଆଉ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନବା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା 6:55 ରୁ। ଓକେ ओके ସାର୍। सर। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 3। स्मृति रेखा मैडम आपन को ऑलरेडी पठेई देइछे, आपन गोटे ग्रुप करिकि सार को ऐड कर दियंतु आ मते भी ऐड कर देबे। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ओके। हेलो मैडम, स्मृति रेखा मैडम। यस मैम। एईटाକୁ ଆପଣ ନା ନେମ୍ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ, ତାହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ। ओके मैम। मैम थैंक यू। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନାଇଁ କି? यस सर। ହଁ।
এই ୟୁନିଟଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପଲିସି ତାର ଡେଲିଭରେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କେମିତିକା, ତାପରେ ବି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 12 to 15 ପେଜେସ୍ ଅଛି। ଏ ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ 3 ଆପଣଙ୍କର। ଏଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 3 ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପଲିସି ଡେଲିଭରେସନ। ସୋ ତାର କଣ ସମୟକୁ ଭାବେ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଦେନ୍ ପୀତାମ୍ବର ପାନ୍ଥ କମିଟି କଣ, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଅଫ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାନିଂ କୋଅର୍ଡିନେସନ 1972 ରେ କଣ ହେଲା, ତାର ତିୱାରୀ କମିଟି କଣ କହିଲେ, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ, ଦେନ୍ କନଜରଭେସନ ମନିଟରିଂ ବଡିଜ ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ ତାକୁ କେମିତି କାନୋଟେସନ କରି କଣ କୁହାଯାଉଛି, କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସେନ୍ସରେ କଣ କରାଯାଉଛି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଓଭରଅଲ୍ ଦ ଡିଟେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ। ସୋ ତାକୁ ଆମେ ସମରାଇଜ କରିବା। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଛି, ସେ ବହୁତ ଗୁଡା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ କଣ, ପୀତାମ୍ବର କମିଟି କେମିତି ହେଲା, ପୀତାମ୍ବର କମିଟିର କଣ ଡିସିସନ ରହିଲା, ତାପରେ ୟୁଏନ ବୋର୍ଡରେ କଣ ସମିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରାହେଲା, ଫେବୃଆରୀ 19 ପରସ୍ୟୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କରାହେଲା, ଆଉ ମିଷ୍ଟର ପନ୍ତ ର କଣ, ମିଷ୍ଟର ପନ୍ତଙ୍କର କଣ ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ଡେଭଲପିଂ ମେଟ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ କଲେ, ଏଇ ପୁରା ଇନ ଡିଟେଲ ତା ଉପରେ ଅଛି। ତାପରେ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟିରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାନିଂରେ କୋଉଟା 1972 କଣ କରାହେଲା। ସୋ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଷ୍ଟକହୋମ କନଫରେନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1972। ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତିଟି କନଫରେନ୍ସକୁ ଜେନେଭା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ, ଦେନ୍ ଏବେ ଏବେ ଥିଲା ପ୍ୟାରିସ କନଭେନସନ, ତାପରେ ପରେ ସୋ ପର୍ଟିକୁଲାର କନଭେନସନରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇ ଉପରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମୋଟୋ ଅନୁସାରେ କାମ ହୁଏ। ତ 5 ଇୟର ପ୍ଲାନିଂରେ ସେଟାକୁ ହୁଏ। ଦେନ୍ ତିୱାରୀ କମିଟି କଣ କହିଲେ, ତିୱାରୀ କମିଟି ସେଟା ଓଭର, ଆମେ ଏଥିରେ ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଓଭରାଲି ମାନେ ଓଭରାଲି କୁ ପୁରା ସମରାଇଜ କରିଦବା ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା, ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ତିୱାରୀ କମିଟିରୁ କଣ ତାଙ୍କର କରାହେଲା, ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ନ୍ୟାସନାଲ କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି କରାହେଲା, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ କରାହେଲା, ତା ପାଇଁ କଣ ରିଫର୍ମ କରାହେଲା, ବହୁତ ଡିଟେଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଲିଗାଲରେ କଣ କଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ 1972 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା କେବେ, 1983 ରିଭାଇଜ ହେଲା, 1986 ରେ ରିଭାଇଜ ହେଲା, ଦେନ୍ 1991 ରେ ରିଭାଇଜ ହେଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ବଟ୍ ଇନିସିଏସନ 1972। ଦେନ୍ ୱାଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ପଲ୍ୟୁସନ 1974 ଥିଲା। ଦେନ୍ ତା ଦେହରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ କରାହେଲା କି ଡିଲିଟ କରାହେଲା। ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କିଛି ତାକୁ ବଦଳା ଗଲା 1988 ରେ। ଦେନ୍ ୱାଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲ୍ୟୁସନ, ସେ କେସଟାକୁ ଆକ୍ଟ ହଉଛି 1977, ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାହେଲା 1991 ରେ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କୁ ବି ଲାଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1991 ଆଜ ପର ଦି ସେୟାର୍ଡ ଲିଟରେଚର ଅଫ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଇଗ୍ନୋ। ଦେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ 1980 ଥିଲା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା 1988। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା 1982, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1988। 1990s ପରେ ବହୁତ ସାରାକୁ 1991 ରେ ଏଗୁଡାକ 1998 ରେ ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର କୁ ରିଫର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଦିଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ଏୟାର କୁ 1988 ରେ, ଆଉ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ବି ତା ସହିତ, ଆଉ ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଆକ୍ଟ, ଏ ତିନିଟାକୁ ପୁରା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଆକ୍ଟ 1988 ରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏୟାର, ଦେନ୍ ୱାଟର, ୱାଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କରାହେଇଛି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ବି ତା ସହିତ ବି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପଢିଦେବେ କାହିଁକି ନା ଏ ଲ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିବେ କି ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ପିଏଚଡି କରନ୍ତୁ କି ଆଗକୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କୋଉ ମୋଟରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣ ନଲେଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ହଉ, କି ଆପଣ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଭେରି ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡାକ ଆସେ। ଦେନ୍ Public Liability Insurance Act 1991, notification coastal regulation zone, coastal zone ଗୁଡାକ ଆସିଲା, ତାପରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲ ରିଫର୍ମ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଲା 1991। ତ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୱାଟ ଟୁ ଡୁ ହ୍ୱାଟ ନଟ୍ ଟୁ ଡୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋର୍ଡ ଅଫ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆକୁ ଆପଣ ପଢିବେ। ବଟନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୁଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଠି ସବୁ ଲକୁ ରିଫର୍ମ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ ନା, ଏଇଟା ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ କରାହେଇଯାଇଛି।
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ତିଆରି କରା ହେଇଗଲା ସେଗୁଡାକ ଉପରେ କେବେ ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋଟୋ କଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଭିଜନ ଆଉ ସେମାନେ କୋଉ ଉପରେ କାମ କରିବେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ବୋର୍ଡ ଅଫ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ନା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ନାମକୁ କିନ୍ତୁ BSI ZSI still is there but Forest Service of India with ନୂଆ ନାମ ରିଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ଯିବା ହାରି ଆମେ ସ୍ଲାଇଡକୁ ପଳେଇବା ଆପଣ ଆକୁ ଡିଟେଲ ପଢିଦେବେ ପଢିକି ଆପଣ ଆକୁ ଆଉ ସମରାଇଜ କରିଦେବେ ସ୍ଲାଇଡରୁ ବି ସମରାଇଜ କରିଦେବେ କନଜରଭେସନ କୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଏଟା ନୂଆ ଏଟା କେବଳ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଟା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜଟା ନୂଆ ଆଡ ହେଇଛି ତାର କାମ କଣ ସିଏ ସାଉଥ ଏସିଆନ ଆସୋସିଏସନ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ମ୍ୟାଟରକୁ ଇଏ କରୁଛି ନୋଡାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସିଟା ଏଟାକୁ ପଢିବେ ଆଉ CPCB ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ CPCB ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବି ସେଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା 1974 ରେ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା କଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋର୍ଡର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର କାମ କଣ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନର କାମ କଣ ତାପରେ ଡିଟେଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରାହେଇଥିଲା ଦେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଫର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ବେସିକାଲି NBW ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ 1972 ରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେକ୍ସନ 5C ବୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଉପରେ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଟାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଲ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡା ଆସିବ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ପାଠଟା ଆପଣ ଟିକେ ନାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରି ସବୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଯିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ତାର କେବେ କରାହେଇଥିଲା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରାହେଇଥିଲା ଏଠି PPT କି ପଳେଇବା ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର PPT ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଗଲା ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଯୋଉ ଜୀବଜଗତ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କଣ ହ୍ୟୁମାନର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ପଲିସି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଆର୍ କ୍ରୁସିଆଲ ଫର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ କନଜରଭେସନ ଯେତେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି କୁ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ କରେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ କନଜେକ୍ସନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭକୁ ଯିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଲିସି କେମିତି ଡେଲିଭରେସନ ହେଲା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ କମିଟି ଆଉ ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ରହିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କୁ କରାହେଇଗଲା ବହୁତ ଗୁଡା କମିଟିକୁ ରିଫର୍ମ କରାହେଇଯାଇଛି ଆଗେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାର କନଜରଭେସନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡକୁ କେମିତି ଆଡପ୍ଟ କରାହବ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କମିଟି ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ରିଫର୍ମ ବି କରାହେଇଗଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ତା ଉପରେ ଏଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପୁରା ଯେମିତି ଆସିଲା ପୀତାମ୍ବର ପନ୍ତ କମିଟି ଆପଣ ସେଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢିବେ 1972 ଷ୍ଟକହୋମ କନଫରେନ୍ସରେ ଏଟା ଇଏ କରାହେଇଥିଲା ପୀତାମ୍ବର ପନ୍ତ ଇଜ କି ପ୍ଲାନର ଫର ଇଣ୍ଡିଆନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୁରା ଡିଟେଲ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଭଳିଆ ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟ 3 ର ଡିଟେଲ୍ସରେ focused on integrating development with environmental protection environmental ପୀତାମ୍ବର କମିଟିର ପନ୍ତ କମିଟି 1972 ରେ କଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମୂହ ଭାବେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ ସେଟା ପୁରା ଫୋକସ କରୁଥିଲେ ଦେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଅନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାନିଂ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେଟାକୁ ହେଇଥିଲା 1972 ରେ ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ପଲିସି ଏଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ଲ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କଣ କଣ ଆଡଭାଇସ କରିବ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଅନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କୋଅର୍ଡିନେସନ NCEPC ଏଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଲେଟର ଅନ୍ ଏଟା ପରେ ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ 1985 ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଦେନ୍ ତିୱାରୀ କମିଟି ଆସିଗଲେ ଇଏ ପୀତାମ୍ବର ପନ୍ତ କମିଟି 1972 ରେ ଗଲେ ଦେନ୍ ତିୱାରୀ କମିଟି ଆସିଲେ 1982 ଆପଣ ଏଇଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ ଆସିଯିବ ପୀତାମ୍ବର କମିଟି ତ ତାର ସମରାଇଜ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ତାପରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲେଖିଦେବେ ସେ ମ୍ୟାଟର ଭିତରୁ review kale je Indian environmental laws suggested to placing environmental protection in the concurrent list jaha bhi achi recommended specialized environmental court now national green tribunal jota kara hai jaisi je tanko committee ro thila je law ku environmental related law ku review karibe
ଆଉ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କୁ ଏନଭାयରमेंटल ସହିତ पर्टिकुलरली सजेशन ଦେଇକି ଆଗକୁ ତାକୁ ନେବେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ଏନଭାयରमेंटल ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କୁ ରେକମେଣ୍ଡେड କରିବ what to need implementation further propaganda ରେ କରିବେ ସେଟା ଏଟା ତିୱାରୀ କମିଟିରୁ ଥିଲା then 19 ତିୱାରୀ କମିଟିର ଜଷ୍ଟ 3 ଇୟର ପରେ ଆସିଗଲାନି ନ୍ୟାସନାଲ କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି 1983 ରୁ 1984 ଆଉ ଏଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଜରଭେସନ ଇଫର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ତ ଏଟା ବୋଥ କନଜରଭେସନ ଆଣ୍ଡ ଇकोनोमिक ଏଟା इंटीग्रेशन जोड़ा कन्जर्वेशन केमती करा सब्सिक्वेंटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट केमती करा इ नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी मेन मोटो थिला देन आर पॉलिसी को मुख्य पॉलिसी थिला जे फॉरेस्ट्री पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड बायोडायवर्सिटी टाइम टू टाइम कंजर्वेशन स्ट्रेटजी थिला देन एनवायरमेंटल लॉ इंट्रोड्यूस हे गला एग्जैक्टली कोन कोन लॉ रे हम जेंति देखिले पर्टिकुलरली एटा लिटरेचर बेस्ड को लॉ एटा ए स्लाइड टा हम कवर करले टेक्स्ट भितरे एटा को हम स्किप कर दबा एबे देन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन जेमति आमे देखिले जे को इंस्टीट्यूशन तयारी हला को मुद्दा रे तयारी हला तार प्रायोरिटाइज कोन आ सी कोन करिवो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जेमति करहला प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड along with environment and their wildlife community सेमति pollution control board करहला along with state pollution control board to monitoring the various pollution so national biodiversity और state biodiversity conservation of flora and fauna so each state रे ओडिसा रे भी गोटे ओडिसा बायोडायवर्सिटी ओबीबी अछि ओडिसा बायोडायवर्सिटी बोर्ड सो बहुत सा जगह रे भी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड अछि अलग होइति सेंट्रल बायोडायवर्सिटी बोर्ड नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड जोटा कहउछि देन कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग बॉडीज केमिति कंजर्वेशन करा हबो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से फ्रेम पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ रिलेटेड एसोसिएटेड पॉलिसी गाइडलाइन लॉ इंप्लीमेंटेशन कंजर्वेशन स्ट्रेटजी देन हंटिंग देन देयर आर मेनी पैरामीटर कंट्रोल्ड बाय द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेमिति का सेंट्रल जू अथॉरिटी जू पर भी किछि रूल रेगुलेशन पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल एसोस लागिला जू को केमिति पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल से तो एसोसिएटेड करी कि तार सेंट्रल जू गोड बोर्ड करा सेंट्रल जू अथॉरिटी करा हला environmental cases को particularly handle करिया पे national green tribunal करा हला many cases will be handled so these are the conservation and monitoring bodies एउडा को सब करा हेतला then pollution को केमति control आ measure करा हला जेमति कि मु कहउथले एयर वाटर सॉइल से टाइप रो एठी सेमति मॉनिटरिंग केवल एयर वाटर क्वालिटी करा हला मेजर रेगुलेशन हाजार्डस वेस्ट केमिकल इंडस्ट्री जोटा हमें आरंभरू यूनिट 2 रे डिस्क्राइब करथले जे हाजार्डस केमिकल वेस्ट केमिकल को इंडस्ट्री केमति करा हबो आउ एबे जेमति चलछि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आफ्टर नरेंद्र मोदी कर टेनर रे गंगा क्लीन प्रोजेक्ट बहुत सारा साइंटिस्ट बहुत सारा अफसर इन्वॉल्व बढ़ाई के अछंती नमामि गंगे प्रोजेक्ट रे जो गंगा रे केबे केबे माइक्रोबियल कंटामिनेशन हे जाउछि केबे केबे प्लास्टिक पोल्यूशन हे जाउछि केबे केबे अदर environmental hazardous chemical हे जाउछि so it's a very challenging to clean particular area so cleaning program still is ongoing then forest and wildlife conservation then forest wildlife adaptation of national forest policy এটা 1988 हेथरे नेशनल पार्क एंड सैंचुरीज रे एठू ही रिफॉर्म हेतला इको डेवलपमेंट प्रोग्राम बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एठू ही तयारी हेतला जे जो आपण पे देखुसंती इको टूर देन इको क्लब्स सो ये होची कांसेप्ट हे गला हाउ सेफ एनवायरनमेंट बिकेम फॉर द कॉमन पीपल कॉमन पब्लिक एंड सिटीजन सो ये गुडा को विथ प्रोस्पेक्ट टू देयर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज both not hampering with the forest and wildlife then land and soil conservation सेटा को जोटा स्किप करैतला सिटी जे केवल पोल्यूशन वाटर एंड एयर थले एठी पर्टिकुलरली लैंड एंड सॉइल कंजर्वेशन असला अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कम बैक टू डिजर्टिफिकेशन को केमती करी हबो जे सेति पे अफॉरेस्टेशन गोटे पर गोटे चलीला
देन इंटीग्रेटेड वाटर साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम जेमती हम कहथले जे रेन वाटर हार्वेस्ट हैला बहुत सारा वाटर को केमती कंजर्व करा हला जोडी जोडी वाटर वाटर लॉगिंग एरिया अछि बा पूरा डिफिकेसी रहउची बहुत सारा जिंस को केमती बैलेंस करे कि आसीया पड़िबो सेतपई वाटर साइड मैनेजमेंट भी करा हला देन सस्टेनेबल लैंड यूज पॉलिसी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सेटा को यूज करा हला किछि किछि अनयूज्ड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रहउची जोडा को बहुत गुडा को भी ता पई पॉलिसी भी रिक्रिएट करा हला later on ଆସିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟू ଫର୍ମ ହେଇକି environmental impact assessment for large industry infrastructure even small industry ପାଇଁ ବି EIA ବି implement ହେଇ ସାରିଲାଣି environmental concern concern development ସେଟାକୁ କେମିତି environment ର ଯାହା ଯାହା ହଉଛି କେମିତି ସେଟାକୁ strategically development କରାହବ legal provision ତା ଦେହରେ କଣ କଣ ରହିବ perspective ecological impact flora fauna biodiversity so EIA ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ଆସିଯାଏ then international agreement Stockholm रे आरंभ होइଥିଲା first commitment 1972 एथिरे पार्टिसिपेशन करथिला UNFCCC see that is United Nations Framework Conservation for Climate Change so adherence to international conservation strategy टा पूरा whole international community भितर हेतला आ 1972 स्टॉकहोम रो एटा आरंभ होइଥିଲା so international agreement भी बहुत सारा हेतला environmental law को नै जदि ये यूनिट रे हमें समरी देखिबा जे इंडिया's environmental policy evolved after 1972 आउ ए कमिटी एनसीपीसी आउ तिवारी कमिटी बहुत सारा इंपैक्ट पकैथिले जेंति हमें आरंभ देखिले आउ एनवायरमेंटल लॉज जहा जहा हला जोडा को टाइम रे 1972 1980 1981 जहा जहा हला आउ किछि इंस्टीट्यूट जेंति आसिले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाइल्ड लाइफ बोर्ड सो से माने भी एंश्योर कले कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ये ए यूनिट रे पूरा समरी थिला जे पॉलिसी केमिति इवॉल्व हला आफ्टर 1972 रे को कमिटी रे कोन कोन रोल रहिला आउ एनवायरमेंटल लॉ लेडी जेंति ग्रीन ट्रिब्यूनल्स आउ इंस्टीट्यूशनल तांकर कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी कोन कोन रहिला पर्टिकुलरली तो आपण एडा को विस्तृत भाबे आउ तार डिटेल देखिबे आउ ता ऊपर जे आसबे समराइज कर लिखिबे ठीक अछि ना ताको आ कोनोस लैंग्वेज रे ताको चेंज करबा आपण मान No, sir, it is okay. हैं नहीं ठीक अछि अंडरस्टूड सर ठीक है सर हाँ एइना एडा को लेजिस्लेशन पाठ गुडा को आपण को ही सब गुडा को लॉ गाइडलाइन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सब गुडा देखिया पड़ियो मेमोराइज बेसी 80%. मेमोराइज आपण को बहुत गुडा जिंस को मन रखिया पड़ियो यस सर. हाँ यूनिट 4 स्टार्ट कर दबा आउ किसी डाउट अछि ना कोन किसी जानबार अछि sir, it is okay. ओके ना मु आपण को Yes, पीपीटी आउ मटेरियल पठै देबी मु जहा जहा पीपीटी करि छै मटेरियल गुडा yes, sir. Thank you, sir. आ 2 मिनिट ब्रेक फिर 7:15 स्टार्ट करबा 2 मिनिट पर ओके Okay, सर. sir.
स्टार्ट करवा। एटा लास्ट यूनिट नहीं कि सो एथरे अछि एनवायरमेंटल पॉलिसी केमति डेलिब्रेशन हबो। आपण आरंभ रु जेतेबेले देखिबे गोटे पर गोटे थला लेजिस्लेशन आरंभ करिकी तापर आरंभ हो गेला जे कमिटीज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रोल रेस्पोंसिबिलिटी एबे केमति डेलिब्रेशन करा हबो। सॉरी एटा यूनिट 4 टा हमरो हां नै प्रोटेक्शन एक्ट एटा तार से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऊपर थिला तार कोन रोल थिला एठु केमिति सेटा को प्रोटेक्शन को दिया गला। अगेन ता ऊपर डिटेल्स जो जो हमें लॉ गाइडलाइंस पढ़ले ता ऊपर अगेन पूरा डिटेल्स अछि से एनवायरनमेंट जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए कोन ह कला देन पॉलिसी अबेटमेंट रे कोन हला 1992 रे कोन सेला इन डिटेल एउडा रहिला। देन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट 1992 कोन रहिला से पर्टिकुलर कोन कोन एक्शन टेकन ने हला सपोर्ट पॉलिसी सिस्टम कोन हला इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोन आसिला। देन ग्रीन ट्रिब्यूनल ऊपर इन डिटेल रहिला। माइनिंग पॉलिसी आसी गला 1993 रे। देन मिनरल पॉलिसी जेते सब हमरो आमे जदि हम ओडिसा स्टेट कोथा देखिबा मिनरल एंड माइनिंग पॉलिसी आपण देखियो बहुत सारा तादरे लॉ इंप्लीमेंटेशन होइछि। आउ बहुत सारा ता पई भी ईआई रो बहुत सारे क्लियरेंस भी दरकार पड़े टाइम टू टाइम बहुत गुडा आपण एक गूगल आपण देखिबा सिटी पूरा डिटेल्स ता एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ताकू ईपीए को 1986 को होची जोटा भोपाल गैस ट्रेजेडी पर मु जतो आरंभ रू करथिले से जो कथरा को 1986 रे जो मिथाइल साइनाइड जोटा हितला तापर वाटर कंजर्वेशन ए समस्त ऊपर टिके टिके आलोचना करा हिची। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पाखर कोन पावर से लॉ को रहिला रेस्ट्रिक्शन पॉल्यूशन डिस्चार्ज पीपीटी की पळेबा खाली एटा को ओवरव्यू करिक। देन पावर एंट्री टू इंस्पेक्शन कौन कौन पेनाल्टीज ऑफेंसेस अच्छी ऑफेंस बाय कंप्लेंट्स ऑफेंस बाय गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स देन नेशनल एनवायरनमेंट रे अपीलेट अथॉरिटी रे आ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन कौन अच्छी आ सेटा केमिति ये करा हेतला पॉलिसी देन अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन 1992 रे कौन होचा प्रीमियल कौन सेटा स्टेटमेंट रखा हला जे कौन करबे पड़िबो। देन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड सेथरे कौन कौन रहिला बहुत गुडा एथरे डिस्क्रिप्टिव पाखा 23 पेजेस रेटा। देन फ्यूचर डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन फ्यूचर डायरेक्शन मोटर काम करिवो। देन क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज रे कौन कौन मेकानिज्म रहिबो जे हाउ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया केमि कोन करा हबो focus to industry their peripheries. Then how to treatment associated both chemically physically biologically wastewater treatment disposal methods एबे आपण मान देखितबे जे बायोहजार्ड्स हो कि आपण वेट बिन ड्राई बिन भी यूज होची ता सहित बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होची सब प्रकार विभक्त कराई तो केमिति तारो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी देयर इज नॉट सच काइंड ऑफ गुड ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी स्टिल बीइंग डेवलप्ड बहुत रिसर्च ता पर चलीची जे केमिति आपण रिमेडिएशन करिवो रिमेडिएशन मेजर किछि वर्ष पूर्व आमे जेमि देखुतले आपण देखिथिबे रिमेडिएशन मेथड बाय हेवी मेटल केमिति करा हबो किछि किछि एल्जी को निया जाउची किछि किछि पंगामिया पेनाटा जेमि करंज गछ प्लांट को निया जाउची बायो रिमेडिएशन को हला किछि दिन फाइटो रिमेडिएशन देन फाइको रिमेडिएशन फाइको मींस algal based remediation now nanotechnology based remediation so government has time to time invest lot of money towards research किछि किछि यंग एंटरप्रेन्योर को भी क्रिएट करिछि इंडस्ट्री स्मॉल स्केल को आनिछि सो हाउ टू डेवलप remedial system in environment condition whether water whether soil
whether any other reform रे जहाँ भी pollutant अच्छी तो केमती हबो now it became the big headache of the plastic pollution केमती remediate हबो ସେଥିପାଇଁ plastic बहुत जगह रे विभिन्न stages रे ban करा होची how plastic will be reused so ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି remediation measure ଆଉ remedial product and waste management is most challenging. New law implementation, new guideline, time to time government call for the proposal how waste management should be reduced, how to reuse, like that. ଏଟାକୁ କେମିତି ସବୁ measurement then integration then environmental audit, time to time environmental को भी industrial audit रो environmental statistics, public partnership एगुड़ाक आपन सब भलसे मन रखिकी आपन लिखिବାକୁ पड़िबो then national conservation strategy for policy statement environmental development 1992, then nature and dimension, then action taken, एजेंडा एक्शन गोटा बहुत गोटा लंबा अच्छी आप सब ये करेंगे तो जीवे कंजर्वेशन नर्चर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जीन पूल अदर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोसिस्टम एम्फासिस आवर माउंटेन कोस्टल डेजर्ट वेटलैंड एपीपीटी की पळेबा मु खाली आपन गोटा देखिया पे कहिदेली जे आपण माने पूराटा को देखि दी थांतु आपन गोटा पठै देबी ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 आल्सो एटा तो आम रिपीटेडली यूनिट 3 2 रे भी कवर करछे एटा रिपीटेडली एटा को आसुची आपण एकु पूरा भल से टेबल गोटे बनै पूरा मन रख देबे क्रोनोलॉजिकली ईयर वाइज हेले मन रहि जो एटा को माइनिंग पॉलिसी ता देखिबा चलन स्लाइड की पळेबा एटा 23 पेज रे अछि Environmental Protection Act in India. So एथरे इंट्रोडक्शन भाबे जदि हम देखिबा एनवायरमेंटल कंसिस्ट लैंड वाटर एयर लाइफ ताकू एक्सपैंड करी अपन लिखिबे ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आसी गेला हमर कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट हे गेला जेते सब लॉ हेतला जे ए हबो से हबो हम ऊपर आसी गेला आमे केमि ताकू प्रोटेक्शन एक्ट को करबा आ लेजिस्लेशन रो कोन रहिला कंजर्वेशन आ पोल्यूशन कंट्रोल এই উপরে হি পুরা বিস্তৃত করা হয়েছে আর অবজেক্টিভ হচ্ছে अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया कौन कौन लॉ अच्छी कहीं एटा पूरा गोटे पूरा ब्लॉक टारे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 ऑल आर इंटरलिंक ए पूराटा तो क्वेश्चन से पैटर्न ही आसपारे देन इट थिला ऑब्जेक्टिव रे अंडरस्टैंड द की एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया एनालाइज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और एथर डिटेल डिस्कशन अछि जे ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2000 कोन हितला आउ पॉलिसी पोल्यूशन अबेटमेंट रे आ कंजर्वेशन कोन कोन केमिति ताकू कहिछि आउ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भोपाल गैस एटा केबे आसिला जे भोपाल गैस ट्रेजेडी पर आउ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रहिला 1986 आपण देखिबे गवर्नमेंट रेगुलेट द पोल्यूशन सोर्सेस कोट पोल्यूशन मेन सोर्स हैला जेमति आपण एबे देखले जे दो एटा एपिडेमिक इशू पैंडेमिक इशू कोविड-19 सो सेमिति हाउएवर इट इज वन काइंड ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज हां सो एनवायरमेंटल रोल भी बहुत अछि जोटा हमरो एबे SARS-CoV-2 एंड सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19 2000 जोटा हितला 1C2 चाइना रो सिमिलरली साइलेंट फीचर ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन साइलेंट फीचर अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए ब्रॉड पावर फॉर एनवायरमेंटल रेगुलेशन इंडस्ट्री मस्ट फॉलो द पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स तो इंडस्ट्री रो बहुत चेक पॉइंट को फॉलो कर कंट्रोल मेजर करिवो आउ एस्टैब्लिशमेंट करिवो एनवायरमेंटल लैबोरेटरी एंड मॉनिटरिंग आपण देखते स्टेट रे बहुत गुडा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग लैबोरेटरी अछि आपण water air soil सब प्रकार से मन टेस्ट कोन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ हेवी मेटल व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस सो एनवायरमेंटल लैबोरेटरी रे मॉनिटरिंग रे सेटा को मोस्ट इंपोर्टेंट देन कौन कौन पॉलिसी स्टेटमेंट आसीगला 1992 अनुसार तारो ऑब्जेक्टिव कौन आ प्रिवेंट मेजर डिटोरिएशन रो कौन करा जाय परिबो
ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ କଣ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହଉଛି କ୍ଲିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ପଲିସିରେ ଥିଲା। Then national conservation strategy and policy statement basically it is integrated to environmental concern into national development plans. Deforestation, pollution, sustainability पर address करा है जी। Then conservation government policy सहित केमती cooperation अछि national conservation strategy policy is most important statement 1992 आपण एटा पूरा ये करिवे। एनजीटी एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 जोटा हैला सो फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल डिस्प्यूट जहां भी एनवायरमेंटल डिस्प्यूट अछि तार केमती फास्टर डिस्प्यूट केमती रिजोल्यूशन करा हो सेटा देखला हैंडल केसेस रिलेटेड टू पॉल्यूशन फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस जहां जहां केसेस अछि फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेस तापर ये करा हैला then relief compensation for environmental damage जहाँ जहाँ compensation भी दिया है जहाँ environmental जहाँ भी damage किसी ये है से national green tribunal act रो main policy ସେଇଟା आ तार फंक्शन टा केमिति होची आपण जे देखिबे आपण एटा लिखला बेलू भलसे लिखि परिबे कि कला बेलू तार एक्ट केमिति आ तार फंक्शन कोन एंसर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विथ एनवायरमेंटल लॉज then reduces burden environmental cases on higher court जहाँ भी burden ଅଛି এটা କମେଇ ପାରିବ higher court ଉପରେ promote sustainable development and pollution control को ସେଟା ଗୋଟେ sustainable role ରେ ସହଭାଗୀଦାରୀ କରି ପାରିବ तापर पर माइनिंग पॉलिसी एनवायरमेंटल इंपैक्ट रो कोन रोल है माइनिंग पॉलिसी 1993 रे आसिला आर फोकस होची प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आउ नेशनल माइनिंग पॉलिसी रो सॉरी नेशनल जो मिनरल पॉलिसी रो 2000 एड्रेस सस्टेनेबल माइनिंग को कराला रिक्वायर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एंड माइनिंग प्रोजेक्ट आकु जे एनवायरमेंटल जते मैनेजमेंट प्लान अछि फॉर माइनिंग ताकू माइनिंग पॉलिसी रे इंप्लीमेंटेशन कराला then our strategy for the control of the pollution so it will be most important strict regulation on industrial emission industry माने जहां भी छाडुछन आजिकली आपण माने देखिबे इंडस्ट्री बहुत सारा CO2 छाडुछन कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड केमिति ट्रैप करा हबो आपण दिल्ली देखिबे कि भुवनेश्वर देखिबे नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड एठी अधिक अछि कि कोन अछि किंतु एठी पोल्यूशन बहुत अछि तो इंडस्ट्री गुडाका बहुत गुडाका इंडस्ट्री CO2 बहुत रिलीज करछन्ती तो सेति पई कार्बन सिक पॉन्ड भी गोटे करा होची algal pond भी करा होची कार्बन टैपिंग करिया पई वर्टिकल इंप्लीमेंटेशन करा होची प्लांट को सो वेरी इंपोर्टेंट हाउ टू रेगुलेट द इंडस्ट्रियल एमिशंस so water and air quality monitoring system भी इथरे रखाला how to control then adopting clean technology जो incentive for दिया हैला then forest and wildlife conservation measure करा हैला जे केमिति प्रोटेक्शन करा हबो forest और wildlife को community participate कोन रहइबो इथरे basically how to measure the and remedial treatments both mining industries then large scale industries ଆଉ green tribunal role कोन रहइला ए सब ऊपर चलले एडा को then environmental audit बहुत सारा audit legal action taken against violate जो गुडा को करछन इंडस्ट्री गुडा को गवर्नमेंट एजेंसी मॉनिटर पोल्यूशन कोन जेंति कि लैबोरेटरी सेटअप है कि किछि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करछि तो environmental audit complaints रो काम कोन ए पर लिखाला इंडस्ट्रियल मोस्ट बी सबमिट इन्वायरमेंट रिपोर्ट then in international cooperation and environmental issues तापर कोन कोन रहिला जेंति यूएन फ्रेमवर्क होची बेसिकली कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज ऊपर रहिला reducing carbon emission most important that is the carbon emission जेंति कहली carbon emission बहुत उडा स्ट्रेटजी अछि गवर्नमेंट चाहूची भी आपण जदी किछि कार्बन एमिशन ऊपर जदी कोनोस प्रपोजल त गवर्नमेंट को दे गवर्नमेंट शुड बी टेक एज एक्शन मोड सो ए एक्शन को सेटा को रिसर्च रे इंप्लीमेंटेशन करी कि बहुत आगु ये करि पारे सो कार्बन एमिशन हेई परले प्रोटेक्टिंग बायोडायवर्सिटी हबो जदी ए यूनिट हम समरी टा देखिबा सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को डिटेल लिखा हिची environmental law अनुसार आ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एंश्योर फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन एनवायरमेंटल केसेस सेटा को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऊपर लिखाला कंजर्वेशन पॉलिसीज एम टू बैलेंस डेवलपमेंट विथ सस्टेनेबिलिटी
देन पब्लिक पार्टिसिपेशन क्रुशियल रे कोन रहिला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इफर्ट रे सेटा कोन कोन रहिला एई पूरा एई यूनिट 4 ये पूरा गोटे ब्लॉक रो ओ यूनिट 1 2 3 4 तापर ही ओवरऑल कराई छी आपण ई स्लाइड गुडा मु दे देबी आपण तादर समरी करी किछ किछ लिखि परिबे आ मन रखि परिबे आ पूरा पीडीएफ गुडा को भी आपण डिटेल पढी की ओवरऑल तापर किछि कमेंट आनि परिबे आपण कहीं एटा घोषा पाठटा माने एमती ना जे बहुत सारा जिनिस लॉ रेगुलेशन को मन रखियो पड़ियो एटा तो बहुत सहज जिनिसटा किंतु मन रखियो पड़ियो आपण बुझि पाले ना कोन यस सर Yes, sir. प्रत्येक माने एवरी रूल एंड रेगुलेशन लॉज एक्ट केस स्टडी दबाहु पड़ियो देले भलो सेटा को हले मार्क फिक्सिंग आ सेटा भलो काहे ना एटा लेजिस्लेशन टा पूरा से ता ऊपर पूरा विस्तृत करूची कारण लॉन्ग क्वेश्चन तो 2.5 पेज लिखियो पड़ियो हाँ आपण काहे ना एथरे मार्क फिक्सिंग थाए माने आपण खाली ठीक ठाक आर्टिकल नंबर आउ एउडा ऊपर टिके लेखा लेखि कर देले सबटा ठीक ठाक हे जो किने एथरे किछि एते स्टोरी लिखियो पड़ियोनी एथरे जस्ट गोटे हेडिंग हेडिंग लिखि की ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट केबे हितला कि बायोडायवर्सिटी एक्ट केबे तापर कोन टिके ओवरऑल समरी करि लिखि देले हे गेला ओके हाँ आपण मानकर आ काहर कोन डाउट अछि ना आ कोन करबा No, sir, no doubt. सर एथिरे जो शॉर्ट नोट टाइप रो 5 मार्क्स क्वेश्चन भी पड़ी मारे अदरवाइज 10 मार्क क्वेश्चन रे लॉन्ग क्वेश्चन एक्ट रे अच्छा 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 हाँ आपण जो टाइप रो क्वेश्चन आसु ताको डिस्क्राइब करिवे बेसिकली आको बुलेट अनुसार लिखिबे माने ताको पैराग्राफ रे लिखिबेनी आको पॉइंट बुलेट हाँ पॉइंट Sir, वाइज year गुड़ा मने रखिबाकू कष्ट होउची. इयर गुडा आपण टेबल गोटे कर देबे टेबल कला परे सीक्वेंस वाइज आरंभ करि पकेबे आपण Okay, sir. सीक्वेंस वाइज आपण आरंभ कर देला आपण को सहज हो जिवो नले आपण कष्ट लागिवो जे सब मिसी जिवो chronologically starting from 1800 something to till now हाँ सेमती कर देले बेसी तो 1800 टू 19 पर्यंत छी आ दुई तीनटा 2002 4 6 एमती 8 रे अछि जहा बायोडायवर्सिटी एक्ट नुआ नुआ जहा रिफॉर्म होइछि बट आपनकर तो टू द पॉइंट सिलेबस रे आपण जिबे मटेरियल अनुसार जिबे हाँ यस सर आउ आमे 3-4 मिनिट रहिबा जदि आपनकर आ किछि डाउट अछि बा आपण कोन इच्छा करछुंदी मोठु जानिबा पई 5-7 मिनिट 7:40 पर्यंत मु अछि मधुस्मिता मैडम आपनकर किछि डाउट अछि कि Sir, मधुस्मिता 10 marks question टा आज्ञा केते पेज लिखिबा माने 1.5 पेज लिखिले चलिबो. हाँ चलेबो Okay, sir, thank you. जो जितनी कंटेंट अछि कंटेंट को तो जस्टिफाई करके लिखिବାକୁ पड़िबो सर अपीलेट अथॉरिटी कोन कहले टी कोन पचलेनी अपीलेट अथॉरिटी को मैडम सेटा को ऊपर बेस करी कोसन कहले सेटा मो कहूची जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऊपर अच्छा फिर मुटे देखिबी आउ टिके ओके सर सर जो पावर एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ए क्वेश्चन गोटे अछि बहिरे त मु सेदा हाँ आपण ताकू जहा कर समराइज कर लिखि देबे ताकू केमिति से आरंभ होइतला तार फंक्शन कोन तार ये कोन आ सेटा को केबे सेटा को करा हेतला सेटा को ये करी पकेबे ओके सर तो नेक्स्ट क्लास काली क्लास रे सर नेक्स्ट ब्लॉक 2 टा पढा हम काली ब्लॉक 2 टा पूरा अछि ब्लॉक 2 रे फुनी अगेन 4टा खंड यूनिट अछि हां सर बहुत लंबा अछि पूरा सब जिंस गुडा को ताको पुणी सब गुडा पीपीटी करिक सब पुणी हजम करियार अछि मते मन पकियार अछि Sir, Essential Commodities Act अच्छा एटा गोटे अछि ना हाँ मु देखौछि आपन को आउ टिके रहित
Yes, sir. ବ୍ଲକ୍ 2 ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ତିଆରି କରିନି, ଆଜି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବି। ବ୍ଲକ୍ sir. 2 ଆଜ୍ଞା Yes, sir. କାଲି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ତ। ହଁ Yes, sir. Yes, sir. କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁରାଟା ଆଉ। ତ ବ୍ଲକ୍ 2 ରେ ଅଛି ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ୱାଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବାୟୋମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସେଟା ପୁରାଟା ତା ଭିତରେ ୟୁନିଟ୍ 5, 6, 7, 8। ୟୁନିଟ୍ 5 ହଉଛି ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଜି ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ଖାଲି ତାର ଖାଲି ଯୋଉ ହେଡିଙ୍ଗ ଟା ପଢିଲେ ଯୋଉଟାକ ତାର ଡିଟେଲ ରହିଗଲା, ତା ଭିତରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ କେମିତିକା ତାର ଆକ୍ଟ କଣ। ଦେନ୍ ମଟର ଭେହିକିଲ ଏଇଠି ଆସିଗଲା, ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ଏଇଠି ପୁରା ଆସିଲା ହାରି। ଆଉ EIA ର ନୋଟିଫିକେସନ 2006 ଅନୁସାରେ ତାର କଣ ହେଲା ତା ଉପରେ। ଆଉ ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଟା ପଢିବେ ଆପଣ ଭଲସେ, ମୁଁ ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ କରିଦେବି ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକି ନା ତ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମରାଇଜ କରି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ୱିଦିନ ଦ 2 ଆୱାର ଭିତରେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ସାରିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ। 4ଟା ୟୁନିଟ୍ କି ସମରାଇଜ କରି ନ ସାରିଲେ ହବନି। ଆଉ ବାୟୋମେଡିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କେମିତି କରାହଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ତାର ଆଗେ କଣ ଗାଇଡଲାଇନ ଥିଲା, ସେଟା କୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାର ସେଗ୍ରିଗେସନ କେମିତି କେମିତି, ଆଉ ତାର ସେପାରେସନ ମେଥଡ କଣ କେମିତି, କୋଉ କାଟାଗୋରାଇଜ ଯୋଉ କରାହେଇଛି ସେଟାକୁ 6 କାଟାଗୋରୀ କରାଯାଉଛି, କଲର କୋଡିଂ ତାର କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ ଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଣ କଣ ଅଛି, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲ ଫର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଏଇଟା ଏତିକି ହିଁ ରହୁଛି। ଏଇଟାକୁ କାଲି ଦେଖିବା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। 5 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ କି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି 28 ପେଜ ଅଛି ଏୟାର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ। ଇଏ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ ଅଛି, କେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପଲ୍ୟୁସନରେ କଣ କଣ ମୁଖ୍ୟ ସହଭାଗୀଦାର, ତା ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଟାଇମ ଲାଇନ ରହିଛି, କଜେସ୍ କଣ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏମିସନ କଣ, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ତାପରେ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ମେଜର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ବିଭରେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ କଣ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ ଆସେ, ଓଡର ଆସେ, କୋଉ କୋଉ କେମିକାଲ କଣ କଣ ଆସେ, ମେଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ କୋଉ କଣ କଣ ଆସେ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏଗୁଡାକ ଆଉ ଲେଖିବେ ଆଉ ଡିଟେଲ ପଢିବେ ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇଟା। ତ ୟୁନିଟ୍ 6 ସେଇପରି ଭାବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ, ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ର ତାର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ, ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଇଏଟାକୁ ରିଭାଇଜ କରିବା? ନାଇଁ ସାର୍ ଗୁଡ୍, ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି mostly। ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଉପର ଉପରେ କହିଲେ ଆପଣ ଧରି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଫେସର ଭଳିଆ କହିକି ପଳେଇବି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଲରେଡି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସହଜ ଆଉ ସୁବିଧା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କହିଚାଲିଛି। Yes, sir. ନା ଆଜି ଆମେ ପଢିବୁ ବୋଲେ କି ନେକ୍ସଟ ଟୁମରୋ वी कैन आस्क ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା। ହଁ, ସେ ପଢିକି ତ ଆପଣ କିଛି ଅବୁଝା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ମନ ପକେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି। ତା ଦେହରେ କୌଣସି ବି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଇଏ ଅଛି, ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ବୁଝିପାରିବେନି ସେଟା ଇଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଡିସ୍କସନ, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଟାକୁ ପୁରା ସାରିବାର ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି ସେଟାକୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରି ଲେଖିବେ, ଆଉ କଣ କଣ ତା ଭିତରେ କୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡା ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇବନି। Yes, sir. ଟାଇମ ବି ନାହିଁ ନା। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କହି ପକେଇଲେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ହଁ ହଁ କିଛି କିଛି ରହିଯିବ। ଆଉ ଯେ କୋଉଠି ଶବ୍ଦ କୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ତାହାର ପୁରା ଏଇ ଡିଟେଲ ଏତେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଭଳିଆ ନ କରିକି ପୁରା ଓଭରାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମରାଇଜ କରିପାରୁଥିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଦବାର ଅଛି ଖାତାରେ, ହଁ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଏଇଆ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଦବାର ଅଛି। ଆଜି ସାର୍ ଟିକେ PDF ଗୁଡା ପଠେଇଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହଁ କରିକି ସାର୍, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପଠେଇଦେଲେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବି ସେଇ ପଠେଇଦେବି। ଅନୁସାରେ। ହଁ ଠିକ ହଁ ଅଛି। ସାର୍, ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଲରେଡି ଗ୍ରୁପ ଫର୍ମେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ରେଖା ମ୍ୟାଡାମ। No, no, ତାହେଲେ ଆଜି ma'am. ପାଇଁ ଏତିକି ଥିବ। ୟେସ୍ ସାର୍। Yes, sir. Okay. ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। Sir, namaskar.
नमस्ते। ज्योत्सना मैम श्रुतिरेखा मैम आपण ऐड करी देले तो नहीं नहीं मैम बनै देले तो नहीं नहीं मैम ए क्लास सरिले मु ग्रुप बनैबी मु एक्चुअली हाँ। ज्योत्सना मैम को आउ सर को एडमिन कर देबी आपन को नंबर तो मो पाखे नाही ज्योत्सना मैम आपन को ऐड कर देबे अच्छा मु कहली जो नंबर टा कहबी कि मैम जसा मैम तो राइट डाउन करले तेबे भी आपण को कहबी कि मते आपन को नंबर कहिबे हाँ 89 गोटे मिनिट मैम 89 840 840 73 73 133 133 8984073133 मैम दी तीन जन एडमिन रखी दियंतु भलो हेबो कारण किए केते बेले अवेलेबल हेबे मैम न मु तो हेबे सेया ही कोच तबरे मु समस्त को तो ऐड करि परिबिनी ना मु ज्योत्सना मैम को ना कर ना देबी ना एडमिन आपन को कर हाँ देबी एडमिन हो ठीक अछि सर को सर हमको सप्लाई कले हमें सेटा पुनी पड़ीबा हाँ सर बुझिले को भी तो तो पड़ी फर्स्ट एडमिन बनेबा को पड़िबो कारण सर पोस्ट करिवे हाँ हेलो मैडम मैडम हेलो ऑलरेडी ऐड करो करो दी नंबर इस ग्रुप पे ओ श्रुतिरेखा मैम ज्योत्सना मैम बाय